गोबांमा हा साकाव गाहाम सामुं थांनाय रक थाङै दङ आ जागाव अ गाहाम सामुं थांनाय रक नबो मेसेनै सिनि दफाव मयला बाङै दंखा टेना बाङै दंखा हामिया बाङै दंखा देरानानि मांङै दंखा आरो बिसिङा हामसानानि बेबाय बेलाय खेनो किसा ओङै दंखा लामा तामिबा कायसा कक साजोंमा दङ जे प्रुव गाहामनि सोलाय हामिया हिलिगै थांगा गाके आ मानैयो ताइ गाहाम होनजागलिया आबो हायनो सिनि दफाव बाहायनो स्पेशली सिनि त्रिपुरा हा बा सिनि दफा अबनो नमा सावो जे जों ताबुक जत निसाय बार्निं जत निसाय कतर कतर कक बिष्णु के जों जे देरालाय तंलायमानि हिंकांकाय फेक जागनाय मानै जालाय तंमानि बा ड्राग्स जालाय तंमानि बा ताइ जेकुल फेक जागनाय ता आ जागाव जों देरावै तंबाय सुका आरो बाबैसा फासिं रांबायो ताइ बाबैसा फासिं रांजा खाय जरा जरा पायो माने जे जराव जों तांनानि जे जराव जों सोकांनानि जे जराव सिनानि आ जरावनो जों फेक जागनाय मानैयो खिबि बाय सिनि गोबांमा देरा मुङै दङ आरो बिसिङो अ फेक जागनाय मानै हिनि फायनाय बानिया खायने खगै खगै फालायमानि आरो बाहायनो माने तामसरे इलिगेल सामुङै दङ अ कायसा फेक जागनाय मानैनो इंजेक्शन रग लायै आकलायै जे ड्राग्स सराय जबने अबरो खायमानि बिसिं तुइनाय ताइ कायसा हापार ताइ कायसा दुनिया ओङै थाका आबंकाय कसमनि हापार आरो बेबनो 2 नाम्बार काम नों बोथालायनायनि बो आबो जाखेन ओंसिनाय खगलायनायनि बो आरो नों ओंसिनाय ननो थकायनायनि बो आबो बायनो गोरोंजाग ओंसिनाय जे हामियानि बाबाय बाबां दाबुगै लाङै दंमोन मानि बाय निनि फेक जानाय मानै जाखांखाने एक्सिडेंट बो ओंसिनाय नों जे फेक जानाय मानै जाव हनियो रां सदो बुनि मानैबो खक्सिनाय बुनियो चेन तामो सानाय दाकाय थापसिनाय बुनियो चाकर फुरुगै रां सानसिनाय आबहाय बेबाब गोरोंजाग जों गोरोगै दंखा आरो बिसिङो सिनि हुकुमबो सिलिया जों हुकुमबो सिलिया नों लेखाबो फरिलिया सोब सिगांलिया का बाहायके हामलायसिनायबा आ जागाव जों गोलोगै दंखा ताखते बुकुकसं अ फेक जानाय दङ हनियो जों तामसासिनानि सिनि गोबांमा देरामुं देराय दङ जे देरामुं जों थिनांगो जेसो दति खासिना दमनि आ दति जों खासि मायाङै दङ दफा देरावै दङ आबहाय हनियो अ फेक जानाय मानै दङ हनियो बर्डार रगबो ताबो जेसपान कराक नायमा थांग्रेदि रां रग लाय गुस लाय रग लायरु सिकिरि लायरु खगै लायरु ताबो सिनि बर्डार रगबो बाहायनो जे अबहाय फेक जानाय मानै ताम एक्सकप सिराप नि रगबो बांलादेश पाचार खलायो कोबनि हानि तुबै यांनि कायसे करिडोर हायङै दङ आबो बाहायनो देरावै दङ बर्डारो इलिगेल बरकबो फायो मुगा मुसु बाहायनो इलिगेल ति लायरे जागो बाइक रग लायरे जागो गाय आमनो कारि बाहायनो रि राजा सायाति रि yang उनको भारतनि रि आइन रहर बांलादेश रि बोयां भारत रहर आबाके बुइकमा फालै दङ ताइ ताम सासेनाय अ जे फेक जांनायनो किटिङैनो राजा सायाति गोबां मा सामुं बंलाय दंलायो सिलाय पाचारबो अंलाय दंलायो आबाहाय खायनै जों एच बेमारबो मानजागै पुरा दं ससिं थांबायनाय खरकसा बरकनि सागो एच बो तुमुनो केबो बोरै बायकायजा खांका आबिनि बिहिबो एच सिं थानाय तुमुनो बसा साखे बिनि बसाबो एच सिं थानाय ताइ बो एच गोनां बसा ताइ केवै कायजाखे आ नुखङो एच सिं थांगाके अब कायसा चेन सिस्टेम हाय जों देराव कलक सुबै थांसिनाय आबुन बागैनो कायसा बायते कायसा बेलायखे करंजाक सिनि पारा कामिरग ताबुक ड्राग्स बाय चालना बागै से अवेयरनेस कैंपेन ओंथाय सिनि ड्राग्स बाय चालना बागै से गोबांमा सरकारनि याप्रि बारकथाय किन्तु आ जागाव जों राजनीति बाय राजनीति पार्टी बाय पार्टी बरक बाय बरक निनि आनि वानजि तिप्रा लाइमांनो सिनि हिंदू थुरुक लाइमांनो सिनि जरालाय दङ सामुं पदनि कायसाबो ओंयाङै दङ राजा सायाति बरक फाइजाक बाङै दङ हनै साइमान तङैबो सरकारनि पदक्षेप याप्रि जे राजा सायानो साइ रहरनानि बागै नरनानि बागै कुनु याप्रि रमजाया आबो जोंनो सकलगै दङ जे बरक रक अ हानि बसा हनैनाय तंमानि बरकनो जेसो क्षमता तंना नांगौ बंगियागो आसो क्षमता करै आबाइन जों कलगै तंगमानि अ कायसा कतर मारि आबो चिन थानिबो जे बसकांगो नांमनि गा सरकारनि कतर याप्रि
जे फेक जानाय बाहायके काटिनाय रायजा साया सामुं बाहायके मथागनाय इलिगेल सामुं बाहायके मथागनाय फियाबा जों आजागाव अंलाय दंलायो नासोलायो सेजालायो रांचालायो ब हामिया हनो आबो बायले जों हामख्राय मालिया एवारनेस कैम्पेन नांगौ अमाइगे तिनी काइसे कैम्पेन खाइमानि नुकजाखा तै गुबुन जागाव फायबा नां कुसु अम हाय न्यूज न रुतुगैसि दंमानि तिनी फेक जानाय हाय किरमा सिंसा मानिनि याकाग्रा बागै सिपेहिजला डिस्ट्रिक्टनि उत्तर तै मध्य चरिलामो बिशालगढ़ बखाक्से आमसेन क्लायो HIV बेलाय बाङै दंखा आ एरियाव ओंखाय बिश्रामगन्जआव HIV कयेकजना बोरैबो दङ बरनो नाय बेलायखे वानामा सिंसा हनि साका फासालै सानजरा चरिलाम जिरादेब स्मृति कम्युनिटी हल काहे पांजनि बिसितै बिश्रामगन्जनि PSC सेन्टारनि ICTC काउन्सिलर सं सावै खोनारखा ICTC गाबो जे निन सागो तुमुनो बसा खेलेंसाय फायो निनि चाला चाओ बाहान खाया रानो रामो वाइसा लुमखे दय हामिया गिसा हामखा ताइसा फिरो आबा हेइ दं हांके एड्स नि लखन अ ICTC ओ थाङै सुसिरक जागै माननाय आरो बा बिथिरक नों साव एड्स दं होनि सिके सरकारनो बिथिरक मागन सारो ओ ICTC सेन्टार थांमानो आरो बर काहामबो थाङै टेस्ट खाजोबानो आनि एड्स तदा तंग बेमार रखनै इके आबनो रगे तिनि जरान को पाना पुया अवेयरनेस कैम्पेन खाग्रासनाय ICTC नि बखाक्तै ओ आमचायो खाइमा हाय যত জায়গা খাজিনি নারে নাং নরনো অঞ্চলে কিসা জর্দা কমন আবার এদিকে আমরা বলছি জর্দা নিয়ে আমাদের মুখে ক্যান্সার হচ্ছে নানান সমস্যা বিয়ে বাড়িতে আইসক্রিম রাখি জর্দাটা বাদ দিতে পারে না যখন হাজবেন্ড বাজারে যায় কি বলি আসার সময় লিগা 30 to 32 নিয়ে আয়ো 42টা নিয়ে আয়ো আরে এটি তো আপনি মেয়েটা শিখতেছে মেয়েটা তো বিশ্রাম মধ্যে 4-5টা মেয়ে আছে এটা ড্রাগস ইউজ করে ড্রাগস খাচ্ছে কি দিয়ে সিরিজ দিয়ে কমন কলেজে পড়ছে 13 বছরের মেয়ে 16 বছরের ছেলে কমসে কম যেগুলো আমার এখানে আছে বেশিরভাগ ছেলের বয়স 16 17 18 14 12 22 বিয়ে করছে এফেক্টেড HIV পজিটিভে কিভাবে ড্রাগস ইউজার একই সিরিজ ড্রাগস এত টাকা থাকে না যে সিঙ্গেল সিরিজ ইউজ করে একই সিরিজ ইউজ করে তাহলে সিরিজ আপনার মেয়েকে টাকা কার কাছে বিয়ে দেবেন ওদের কাছে তো বিয়ে দিবেন বিয়ের আগে কি মিলাই পুষ্টি মিলাই ও টেস্ট করায় ব্লাড টেস্ট করায় কেউ ওটিপি পজিটিভ আছে বা হেপাটাইটিস PEC আছে না টেস্ট করে কি করে কুণ্ডলি মিলাই ও মাঙ্গলিক কিনা না আগে দেখে ও HIV পজিটিভ কিনা বা হেপাটাইটিস PEC কিনা নেক্সট পয়েন্টে দেখেন আপনি মেয়ে ওইখানে আক্রান্ত হচ্ছে কারণ সে তো ও আগে থেকে পজিটিভ এই কারণে আপনিও বাঁচবেন না আমি বাঁচবো না টাকা কোথায় পাবো আগে ওদের ফি খাওয়ায় ফি দিয়ে ওদের অভ্যাস করায় ফি দিয়ে অভ্যাস করার পর কি করে তখন বলে তো 3 জন নিয়ে আসবি তোর কোর্স ডোজটা ফ্রি ওই আগে বলে 3 জন জয়েন করলে টাকা ঢুকবে ওই 3 জন ব্যক্তি আনে তো 3 জন কি করে খুঁজতে থাকে তার ফ্রেন্ড সার্কেল হ্যাঁ ভাই তুই আসবি একটা নিয়ে দে একবার নিয়ে দে তো ড্রাগসটা নেই কোথায় বাথরুমের পিছনে ডাবার বাগানের কোনায় আড়ালে জায়গায় ওখানে ওরা হাইজেনিক ভাবে নেয় না তো সিরিজ যখন নেয় সবচেয়ে আগে হাইজেনিক জায়গায় তারপরে কি হয় নানান ধরনের ইনফেকশন হ্যাঁ ব্লকেজ হয়ে যায় কোন ডাক্তার হাসপাতালে ভর্তি হলে ওকে স্যালাইন দিতে পারে না কারণ সবগুলো ব্লকেজ এখানে নেই এখানে যাতে মা ভয় পায় মাকে না দেখাতে লাগে বাবাকে না দেখাতে এখানে নেই আমি দেখেছি অনেকটি খাবানি তাদের বুকুকসং অব বেলাইখে ওয়ানামা সিংসা হালক সরকারनि रिपोर्ट बाहायनो सावै दङ जे AIDS बेमार बाङै दंमानि सिरि बरनि साग ओ AIDS बेमार ओंमानि उक्लुगो ड्राग्स आमानि नन गोबां दायि रोजागै दङ फारिके खाबाल ताजे बुकसं अमसुके जों गोलगलाय दङ देरालाय दङ जानदा मुना थंलायो निनि तामु तास थंलायो निनि गोलगलाय दंलायो हुंगाके अबनि यगनि बागै जों कक गाहाम खिमु खानायावै सामुं खायनो मोनांनाय आ सामुंनो खालायना थाङै दङ TTADC हापानि बखाखै सालकिया सेकां तो नरदखा खेरेंबार हस्पिटालाव ताबो IST दा OST कायसा सेन्टार खायजाखाना आरो जे ड्राग जानाय रक आरो थाङै बिथि जाय मानाय आबो ड्राग्स खायनो ड्राग्स जाखांके जे आबो हायनाय किन्तु निनि बसागनो फति खायांनाय ननो ताई गयांनाय आबो हाय बिथि कायसा काहामंखका आब ताकचार जागनाय गाव बाके गोबां मा जत हस्पिटाल खायजेन नांगौ टोटल त्रिपुरा 24टा जायगासे खायजाको आबो तीन त्रिपुरा हास्ते नि त्रिपुरा साबारि ओके बेलानि किसाखौ खाबल तादे बुकुकसं जों दाबि सानो काम हेरकसे साना नांगौ राजनीति बाबे सान्याफानो क्लाब बा NGO रक जानजे एरियाव अबाहाय सेन्टार सामनानिसे बेलाखे दरङै दखा जे ड्राग्स जानाय रक दङ काटिना बागै सिनि थिनां मोथां जादनि बागै खाबल तादे बुकुकसं अबाहाय रकनो सिक्ला रक
drugs tangi cha ni ro to nyai thang gang ka ke baksa ba phek jangnai tamo samung kurui ereng lekha pora bo paikha eba lekha pori bo tai porimain liya adang manangka abhairok kabang ku borok chana bangi chance tongo ge je borok buma bo bai bo kok saya jati go bisi kok saya nogo simisuru saga tongo a borok drugs sanai nani chances beshi tongo tai tamsarai abuinang wasi busu saka buma bu farok je nijini bosa buibe kok sataye hayo nago sajing tongo ni kenor kia khel se khaji bono bi thani byapar si tongo letrino thangke leri tongo gonda ke sondeho tongo ngai bo eba asumsa agi kok saya tongmarok asumsa kok sawo gana rekaro hamjago abake tong khaba abo sondeho janok tamni hinba bo rang puisa mana bagi buma songbai tekse jodake tongi pham mano ga aba herok belai keno sensitive বিষয় কোথাও গুয়ান সুjangnai kok ga aba herok jatike inyate hininyo chakri rok borana nango भारत तो ताबुक तो सरकारी यागो चाकरी आसे गोबां क्रೈ इंगे बाक्सा फाताराव थांनाय जाजाव फाताराव थाङैबो चामानि याखै यांखबा थैलाय जाखा मासामांनि आमागे थै दंबायो इंगाय अबाहाय चाचारारा नांलाय जाक उनको रुमुरो नांलाय जाक जरावो बखा करा खलायनाय पुइतुतै सामुङनो मा बाखलायनाय जे सामुनो नों सिवो आमनो खलायनाय नांनाय तामखे आजिमुंबो नांनाय सिनाबो नांनाय सेकांनाबो नांनाय ननके बताय सेकांनै रफायगला साकबो मासाय टुकनाय अबाहाय जरावनो फाइदिखाय जरानि कक पान्डाव ताबुक बुबाग्रानि चाइटक मुंबाय जे अरो तो फाताराव थाङै सामु खायलाय जाव नों फाता तामबा फ्लाइट दङ फ्लाइट दंखांखा तामो ओ फाताराव थांनानि आबो फुन बायबो कक गानाखै साइमान दंखबा किया सामु खालि मानो किन्तु जापाननि रां बाय सिनि भारतनि रांआव के फेलायो जेमन जों आमेरिकान डलार हंगाके बंगार 1 टाका हंगे 1 डलार हाय 1 डलार से 84 टाका माने बंगार 1 टाका आजिउइनाय भारत तै फैकाके जों 84 टाका और खरच खाइबानो हंगाके एयामसे दाम जापानो बाहायनो आमाहाय रां आरो जापानो चिनियाव जेमन 5-7 हजार रां दे देबा बेतन आबाहायनो आरो 2 लाख रकाव चिनि भारतनि रांआव हंगाके हंगा माससे 2 लाख रक आजि खांके थों दमादा ए आबाहाय आजि मुरना बागै बुबाग्रा चाइतो गै जे जापाननि कायसा इन्स्टिट्यूट बाय मालाय बा कंपनी बाय मालायखा ओ कंपनी काय बरनो कक फोरोंनाय जापाननि कक फोरोंनाय इंगे जापाननि कक फोरोंनाय और माध्यमिक पास संकेनो बरक एप्लाई खायमाननाय इंगाय बरगरो इंको जीएनएम कोर्स एएनएम कोर्स नार्सिंग कोर्स खलाजा के बरनो हॉस्पिटल चाकरी रेनाय जे बरक इंको स्वीपर खानो वेटर खानो खालिनि काके आमबो अरनो बरक जापानिस कक फोनगै रहरनाय आबाकेनि एडिसि बाय मौसाकर खालायका गे खालालेमन यागोल हंकांके दाबुक स्टुडेन्ट नांगो वानसा हन्दि टक्सा हन्दि जतननो सुजुग्रनाय हिनि तिनि साखलायका ककबो थुनरे पान्डा खाय ओ जापाननि इन्स्टिट्यूटनि सीईओ बतिनि फाइजाक बुआगराव फाइजाक मानिक एनकेलेबो ककबो थुनरे पान्डानि बिसिंतै सिकला रगनो आजि बुंग्रोनानि बागै अबो कायसा लामा दङ फाइबायदि एडिसि सरकार बरनो ट्रेनिं रना बागै 50,000 खाय खरगो रां रनाय आबगैनर जतन साख्रि फाइबायदि बर फाइनाय नरक पीटीएएडीसी नि जोनाल अफिस गानाव कायसा अफिस दङ आ जागाव थाङै नरकिया खुस खाइबायदि आरो एबा हेल्थ डिपार्टमेन्ट किया खुस खाइदि हेल्थ नि पिओ रो कक सालायदि बा दङ ईएम कमल कलय बाय बाहाय नर करगै मानो आबो हायके बसानो थिनांगो नों आनि कक्टमा खानाय दंखनि नि जाति गुसि जे सामुं मायांगि दं नफानो किया सावै रे बाय जादि आबो केनो तिनि बुआग्रा सं सामुं याफरका खराय दिखे थिनांनो चा सामुंना बागैनाय तामु खलायका टीटीएडीसी हापां खराय दि तिनि प्रेस मिनिको के धन्यवाद আপনাদের আমাদের ইনভিটেশনে আপনারা আজকে এখানে প্রেস মিটে সমবেত হয়েছেন মিডিয়া বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা মহারাজা এবং নেভিস হিউম্যান রিসোর্স প্রাইভেট লিমিটেডের যিনি সিইও এসেছেন আমাদের এখানে টাকাকু খুশি ওনাকে আমরা স্বাগত জানাই যে আমরা গত 2 মাস আগে টিটিএডিসি এবং নেভিস হিউম্যান রিসোর্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে একটা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তো আমরা সেই মূলে আমরা কিছু যারা জিএনএম বিএসসি নার্সিং পাস আউট ছাত্রছাত্রীদের আমরা ইনভিটেশন করি যে বেঙ্গালুরে ট্রেনিংয়ের পর জাপানে প্লেসমেন্ট করার সাপেক্ষে আমরা করি এই নিয়ে আজকে আমাদের মহারাজা এবং যিনি নেভিস
ট্রাস্টের হিমোলিশন প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও, উনি এই নিয়ে আপনাদের সম্মুখে কথা বলবেন। Everyone, मैं इंग्लिश और हिंदी में मिक्स कर लूँगा। First of all, I would like to welcome the CEO of NAVAS. जैसे कि आपको सबको मालूम है कि unemployment is a very big issue, not only in Tripura but across India. हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन प्लेटफॉर्म कम है। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है और वहाँ में मैन पावर का दरकार है। आज के दिन इफ यू वांट आवर पीपल टू गेट अ बेटर लाइवलीहुड, देन there are organizations like NAVAS which is working with the government of Meghalaya, government of Assam, government of Mizoram, and now we have signed an MOU with TTADC कि जो हमारे nurses हैं, जो caregivers हैं, they will be given training in Bangalore in language, in aftercare, और उसके बाद उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट दिया जाएगा इन Japan. The salary is also very good and confirmed salaries and through a proper recognized agency. अभी जो ट्रेनिंग होगा उसमें भी स्टूडेंट को अभी पे नहीं करना पड़ेगा। जब उनका प्लेसमेंट गारंटीड होगा उसके बाद ही जब उनका सैलरी निकलेगा वहाँ से एडजस्ट किया जाएगा। We will also from EDC pay 50,000 rupees per student for their training, so that our youngsters get a chance to have a better life tomorrow. ये आज जापान की हम लोग बात कर रहे हैं and I'm very happy and very thankful that the CEO ma'am has come. She's herself from Japan. इसमें क्राइटेरिया लैंग्वेज का है, कम्युनिकेशन का है। तो इसमें ये नहीं है कि you have to be a BA pass or an MA pass to get the job. Anyone and everyone can apply, provided they learn basic communication and language skills. जैसे मैंने कहा है कि जापान is an aging population and they require manpower and caregivers. And हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो लोग हैं, they will be able to fit in easily with the population in Japan. So I thought this is a very good chance. और अगर आपका सैलरी 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख होता है तो आप ही का भविष्य अच्छा हो। अच्छा, बहुत लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि जापान जाकर क्या करेंगे, बैंगलोर जाकर क्या करेंगे, ट्रेनिंग में क्या हो। हाय खबर ताजे बुकुकसं बुआग्रा साका जे सिक्लारो तुंगरो बरक कबांगै दङ सामुखै करै yang Japan roka samungka kabang ma borok kरै abagai obo exchange khlai bagio obo mau sakhorang laika obo kaisa kaham lama or obo phai mambai norok inke chin borni bisingo samung kरै ngai je lokhoi lokhoi tongmani oklogo obo samung kरै ni no dos inke jengarabno baike lukurogno ti wan sogo hnani o samung rok nahar jau je borok kabang ma kok simi sai tongo samung rimi angake tam khanai abagai buagrani sai tong bai TTADC ni boto administration ni reforms committee ni chairman engkai bo tini TTADC ni EM Komal Kolonya logiwati okok samani kok kaham wan sogmung tei engkai tabuk lukurok sap tharamosong sap hayamosong norok TTADC o kisa kerengdi eba TTADC ni je health department of thangai malai officer rok bai Chin born bisingo samung kरै ingi tongo hnai chung hlai tongo BEd khlaijak rok kongma khlaijak tongna phiaba tabuk orokhe naichugi sima yangi tongkha khana last date khumlungni kaisa mungnang school hostel kam school teacher obong kake hostel tongi school teacher khaijanai ba nung nok difan lai sudi abo nor khalaiba bising tingnai oro nangnai master degree khayei BEd khlaijak subject nge kok borok English political science education tai history ke English speaking tai kok borok speaking nani nangnai jeske pano bo English bo rangna nangnai bangla borok nangnai
Gai norni application dona dari ngakai 8 tarik March no last 9 ta ni simi 11:30 ta ni bisingo ngakai norok orwot umuno kebo interest tongo ngakai kok sahorna bagi norok jodi muchungu segang bari atek se details ni ngakai no tongtinyo kok sahordi norok phone number 1 ang 9862443379 o number kerma bisingtei nongni bekar ngi tongoni jorabo chubasu khnai nai tongoni nor kisa chubasu na habai jadi khabale tade bukhuk song jorani kok pandaw tabuk buwa grato tinite bo thangjak yang dup sora rogo bahanya lukorok ni jengjal naitei lukorok ni bagi general area bornotam khlanya abnoti bota wan sugi tongo bamno kok piri tongo tai tini titi disi khomlung rogo bahanya thangai panda khlai tong buwa khana hangake town hall TWF ni pandawo bomanjak nai phungni 10-11 ta ni simino town hall phainai international women's day palainai tini women's day rogi bahanya kereng jagao panda সংসাজাগি দङ खोनाबो उंनाय बरि रगनो सका दमung जेमन आकाशबाणी ऑल इंडिया रेडियो ओ आकाशबाणी रगो बाहानियो बरि रगनो तैने बरि रगनो सालपालाय जाखा आबा हाइके करं जागो रैली रग खलाय जाखा ताकलाय बरि रग सालदलाय के इम्पोर्टेंट के पार्लियामेंट नुक जाखा हास्तेओ बरि रगनि एम्पावरमेंट माने बरनो संविधान नि बिसिंतै जे तामा पार्लियामेंट अफ सीट बांग्रानि रग सानमुं दङ बरि रगनो 30 ता माखलायनि रग ngai edisi rogo bo hanyo sit bang ren dabi rok tongo borno tinai je tabuk bo bori rok ngakai kiri koro lamati him thangka chen sakak klang jago ba sachung rok ge rom phel jago bothar jago abai kongma tongo abro katinati rogo bo koglam munglai tonglayo bori rok ni salo khanate semana hayung bori rok ni sal rogi ni sangjak pandawo koglam ni bisingtui ike khapan tadu boksong tini panchayati raj divas rogi nai पंचायती राज जे पंचायत सामुखाय तंगनाय रक पुरा कामिनि लुकरक बै डाइरेक्ट कामखाय तंगनाय रक न काहाम रक न सका दग याफारका तिनि ताइ कम्पिउटार रक सका दमनि पान्दा संजाखा हासिनि मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहानि मानजों मुंबाइ आगरतलानि रवीन्द्र शतबार्षिक भवन तिनि संजाखा पान्दा फारिके मन्त्रिकरा नि याक्तै याफारजाकमनि पंचायती राजनैति नाय खरायनायनि चिन्त्रिनि कक्थ मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा साका हासिनि पंचायत दङ फान गोबां खलाय बिसाना बागै बसकांनि साला हासिनि जत पंचायत दं जेतिखे बसकांगो सासमुंति सिगांनि मानाय आब्रो नासिमुंति सामुखलाय दङ हासते हापां बेखे बाइके पंचायती राज सामुंनते फान गोनां खलाय हापां नायकल मुं गाहामताय हामग्राय बाबाय निनैनो खायनि नासिमुंमायनो कग्रजा खापां तिनि राजाखर आगरतलानि रवीन्द्र भवन न आरडी पंचायत डिपार्टमेंट बायलुआ जिजा पंचायतनि सकात बागमुं सामुंबतां ताय beri rasini siba komputer panel bisiti bagjakha bagma ni jorawo okok soikhonrakha montrokra pandawote bomanjakha panchayat naikungni secretary Abhishek Singh department ni dagi phang prosun deno khobi jododa adoro চেষ্টা করব যাতে এক যে আমাদের পঞ্চায়েত গুলোর যে সেন্টারগুলো আছে যে স্তরীয় পঞ্চায়েত সেগুলো আরো শক্তিশালী হোক কিছুদিন আগেও আপনারা দেখেছেন এই যে আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমি 361 জন পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার আমরা নিয়োগ করার সেই আমরা তাদেরকে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অফার লেটার আমরা দিয়েছিলাম সেখানে তো তারা আশা করি যে তাদের যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে তারা কাজ করছেন এবং সেই কাজ করার সুবিধার কারণেই কিন্তু আজকে গ্রামীণ উন্নয়ন যে হচ্ছে তা একটা আমি মাইল ফলক হিসাবে আগামী দিন হবে আশা করি আমি আশা করি আপনাদের যে যে উদাহরণ আপনারা এখানে রেখেছেন সেটাকে সামনের দিকেও আপনারা বিস্তৃত করবেন এবং তাতে করে অন্যান্য পঞ্চায়েতগুলো অনুপ্রাণিত হবে এবং আগামী দিনের এই কাজের ধারাকে যাতে আরও অগ্রসর হয় সেই দিকে এবং যারা পুরস্কার পাননি আমি আশা করি আগামী দিন এমন যেন কেউ বাদ না যায় সবাইকে যেন আমরা পুরস্কৃত করতে পারি সেই আশা আপনাদের কাছে রাখছি পরিশেষে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই এবং আমাকে এখানে আসার জন্য যে নিমন্ত্রণ করেছেন এর জন্য সবাইকে আধিকারিক থেকে শুরু করে সমস্ত যারা আজকে এই অনুষ্ঠান গাই খাবার দাদা বসং খানা মন্ত্রকরানি কক পঞ্চায়েত রাজনীতি নাই তিনি যোগাযোগ যোগালি জাংমানি কক তোমা তাবক ফারিকা খাবার দাদা বকুক সং তিনি হাইও হাই তোলা সিকর কাইসা লামসুমানি পান্ডা সংসাজাউখা যে NLFT বাই
Royal Borok Army khlai tongnai amchani jo to lukrokno tuinai lamsokmani tai je surrender khai phainai borno lamsokmani panda pandao thangmanjagi kha NLF tini ojama Bishomohon Deborma Utpol Deborma tai Upendra Riang no khobinai Jacob Rangkhol songrok borno kham kotor tamui lamsok laikha tai kogrok bo salaikha khnai jai chin tirni kok tumao thumito ujak borni kok ni mangpli Organizing committee Mothai President, Vice President, AGS, Chief of Army, Chini, NLF team ni Senior Officer Kasangao, Officers Central, Mazanairo, Amchaini, Tulasi Komni, Okra Sakra, Buma Bupa. Borno 5-star hotel mutuai, 3-star hotel mutuai, जों साकबाय kan student ko bai tuai, kok lam kali angkat payment foto, emang kok kubui, and जों abun of payment, because जों ada sebaiknya ni beri saya, जों ada staff ni beri saya, and जों apa ni beri norm ni ciwasu enam. Kok cuma जों sadang naik, tiada asal जों kolak las. Ini siapa yang orang asing ya, bisi saya pada kat sini, angkala kita kena hambai, sini organisasi komiti somno, hambai pelai kena sini, mantap saya jawab kali kali. Samung kelai, sini hartai dopani bagai, jeng siwo siang ya. 15 October 1949 Nismi Chiniha Bharat by joint on money Indian Union by joint on money Aphuran Nismi Jung Tili Portanto Rashnoitik by Tindaka Dharma by Tindaka Tamil Bagai Hinke Ajatao Sikha obab betongo, asikha obab, diri le sikha obab kerja. Lekarum kabanma tongka, piaba, ajun lekarum mani, right track, right jagao, jung samung tepanani nangai, samung tepamaya ke, jung dekun samung laipan jung sukses laipaya. Apuni bagai ciri thani, bebani thani, hamjar ma, tai kubui tong nari lang. Je jagao, hamjar ma tai kubui kerui ke, bira kotor leader jung manfanbo, ciri samung jung sukses try maya. Apuni bagai, kini Ayah Waisa, Ani Beskamo J Samani, Social Reformation, Awo Samani, Anti-Basari Pitlana, Chini Hano, Tabuk Jun, Bukum Barano, Deborma, Jomotia, Puloy Rangkolba, Riang, Hinjawoi, Jun Kan Borok Hinplay. Ngay borok hinple, tai kaisa tongko, most important abotama, kok borok sin, kok tripuri hinda, kok borok sin, jung borok topa, jora sopaika, tan saungani, tan saungani hinte, ciri kok baino, ciri lengus baino jung. Kapan itu bukuk song, kok saya kenal Jacob Rangkhol, kecara kok saka uko
Utpol Deborma Gai Parikai Kabal Data Bukoksong Ani Yapo Tabung Je Kok Toma Tipra Idol ni Sabjani Kaisa Sengka Komento Tipra Idol Bufru Panyal Ngai Tipra Idol Panyal Ngai 20 tarik March 20 tarik March Ngai official Tini Kaisa Unko Nongkhorka Tamungkaro ICA ni principal officer hoite saklaika da o je artist rok ni manjak mumbai 20 tarik March 5 ta jorao khumulung ni playground khumulung ni syndicate motor stand aro sengnai final tamsnai ko Tipra Idol ni final ngai 20 tarik go March 5 ta jorao Judges ni pai maja paina rasamung kereng hastini mungunang kokbor rasamung kereng Hemanta Kumar Jamatia Torobala Debarma Bishwanath Debarma Nandi Gopal Jamatia Poddini Debarma abo Manosi himan bai Manosi borono Poddini hino bungsoi Sorod Driang tai Orun Debarma borok 7 jonani panel o judges khainai adino final batai mungo khorok bati kijak rogno Tai kaisa kokthum Rwandorno beskangni 24 tarik bai 25 tarik 12 thakotor ganangyo bank dharmogot bank khulogolak adino engkai borni dabi manthai tongo manthai yogo ready hinai a bank dharmogot engkhangke kamo borni lenden bondong banai aboginai engko belaikena kotor kaisa andolon himano o chobano Pariket ebo tinin koktuma ni bisingo SFI TSU rok misil agotala khlaika khadama phonogoi যে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি তাই TMC রগো পাস খালাই রেনানি বাগিনি রাংনা নাবই পাস খালাইও হनै পত্রিকার কক সিমানি নুগুইনো বেস খাই রতন থাঙ্গাই কুকুমিনো বরকতে কতর আন্দোলন অংখরি টংখা যে TMC ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ বসকাঙ্গো এডমিশন মান রেনানি বাগিনাই প্রফেসর সে রাং চাওই টংমানি কক সিলচা মুসিলচা লাইখা TSU SFI রক তিনি ফারিকে খালাই এবং আন্দোলন রেলি আগতলা রেলি খাইনে বনি কক শিলচামানি বিক্ষোভ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে সংবাদ মাধ্যম মারফতই অভিযোগ উঠে এসেছে যে টাকা দিয়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য টিএমসির অভ্যন্তরে একজন শিক্ষিকা সরাসরি অভিযুক্ত হয়েছেন এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন সময় অতিক্রান্ত হয়েছে রাজ্যের সরকার এবং মেডিকেল শিক্ষার দায়ভার যে দপ্তরের উপর বর্তায় সেই অধিকর্তা ডিএমই চুপ করে বসে আছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম আমরা দাবি করেছিলাম যে এই ঘটনার সার্বিক তদন্ত চাই নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে এই দুর্নীতির তদন্ত করে সমস্তটা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে হবে এবং কি ঘটনা ঘটেছে টিএমসির অভ্যন্তরে সেটা জনগণের সামনে স্পষ্ট করতে হবে উনি বলেছিলেন যে দ্রুততার সঙ্গে এটা করবেন কিন্তু করেননি আসলে আজকে সরকার শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে দুর্নীতিকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকারের আমলে সর্বস্তরে দুর্নীতি চলছে এই দুর্নীতিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বিজেপি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার ভূমিকা পালন করে চলছে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বৃহৎ দুর্নীতির প্রতিবাদে আজকে রাজপথে ফের একবার প্রতিবাদে সোচ্চার হব এবং ডিএমই যারা চোখ কান বন্ধ করে বসে আছে তাদেরকে জাগানোর জন্য আমরা ডাইরেক্টরেট অফ মেডিকেল এডুকেশনের যে অফিস সেই অফিসে বিক্ষোভ ধর্ণা সংগঠিত করব তার জন্যই আমরা আজকে এখানে মিলিত হয়েছি
আমরা নির্দিষ্টভাবে দাবি তুলেছি যে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। ক্রাইম ব্রাঞ্চকে তদন্তের দায়ভার দিয়ে যে মহিলা শিক্ষিকা অভিযুক্ত হয়েছেন গোটা ঘটনায় উনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে গাই খাবার তাদের উঠং জরানি কক পান্ডাও তাই কাইসা বেলাইকা সালব্রুমনি কক তোমা সালবারিয়া তগমতি মেসে সালবার ওমা হাই অ্যাক্সিডেন্ট সালবারিয়া সালব্রুম থৈ কগো ত্রিপুরাও তাবক আমব লাহার লুকুবস কাঙ্গো কেউবা থৈयो কেউবা খরা কম পাঙ্গো কেউবা তামসানাই রাং দেরাও ইয়াংকাইবা हस्पिटाल कलायै बाक्साबा हामो बाक्साबा सारा जीवन खरा कम पांगलांजाव आव हाय कक्तमा गोबां को खलायनाय बियां फाइके नम्बर 1 के विशालगढ़ विश्रामगंज जामजाय नम्बर 2 के खुवाई इनका आव हाय पाती मुं सालब्रुम ब्रुम सिंगि दंखाबा आव जे विशालगढ़ बखाक्सतेव गाके बाइक बाइक गारि थोतै मानि कक्तमा गोबां को बाइक दो खमानो गारि बाइक गारि ले कम नो एक्सिडेंट नो इनका दिनखे कक्तमा कासफेका विशालगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल बसकांगो आगरतला निसिबि उदयपुर थांमानि लाहारो TR02 F0696 नम्बरनि अल्टो मालखुं बाय TR07G 8008 नम्बरनि बाइक थुताइलायमा बाय सांग्रं सालनि हरकथुगो बेलायखे किरमासिया ओंखा कक्तमा थैसासार रंबायखा गाय गारि थुताइनाय दुखुमाखा सिकला आबो बाय बाक्साते खरसा बाहिन दुखुमाखा बरनि मुंगे रनि देबबर्मा बाय आकाश देबबर्मा बंनक बिश्रामगंज थानानि ब्रजपुर आमतली आमचायो आकाश नि बेलायखे दुखुमानजाक आबुगि बनो विशालगढ़ हासपाताल सिमी रेफार खालाय रजाका जीबी सागनाय नगो यां मधुपुर सिनेमा हॉल बसकांगो बाहायनो तीनटा मालखुं कायसा जागाव थुताय मानि बाय मारका साग दुखुमांखा खरकसा मधुपुर सिनेमा हॉल बसकांगो कमला सागर थांमानि लामावनो इंको चमनिवो तीनटा मालखुं थुतायलाय मानि आरन बिसो साग दुखुमांखा बाइक चालंनाय पार्टी थाइनि खारि थांखा बोलेरो मालखुं ताई पार्टी मुङो मारखे बाइ माने कुक्रब थांबायका पालसार बाइक ताई कायसा मालखुं बाहायो मारुति सुजुकी आं बाहायो गारि कुरुंकारं बाइ थांबायका पार्टी मुंखा शुक्रबारनि फुङो कक्तमा सेमनका TR07E 6977 नम्बर बाइक पिनाय कायसा सिकला मधुपुर बखा थांतमनि आयां ताई बावैसा फाजिनति दय फाइजा बोलेरो यागनार मायांगै अ बाइक गो थुताय रिवो ताई बाइक कलाई थांका बरक कलाई थांका फियाबा अ बाइक मारुति सुजुकी नि गारि नि उकुलगो थुताय रिउखा अ खरां खानाव आमसे लुकरक फाइका उलो बरक फायर सार्भिस नि रिगलायै गोकुल नगर निसिमी कमला सागर कसबेश्वरी मंदिर जरा जे लामा हामियांगि तमनि बागैनो गावगाव बाहाय जों जालनि ब कक्सिल चालायखा फरिके पाति मुनति खानायनि किसिसा कक अ पाति मुन जागन थुइतो जाक আমরা একটা ফোনাইছে জায়গায় স্কুল সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা গেলাম গিয়েছি না দুজন পেশেন্ট নিয়ে বিশ্বজন্ম মহাপুর হসপিটালে গেছিলাম কি নাম তাদের একজনের নাম আকাশ দেববর্মা একজনের নাম মনি দেববর্মা কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বাইকের গাড়ি গাড়ির ড্রাইভারের কি পাইছেন আপনারা না গাড়ির ড্রাইভার পাইছি না যে যারা আনছেন তারা কি বাইকে আসছিল বাড়ি কোনখানে তারা বাড়ি লালসিংহর আমতলি কিরকম ইনজুরি হয়েছে খুব ভালো খুব বেশি একজন खबर दादे खुक्सं बाहिनो कक्तमा कौमा तंगो बिसिंति कक्तमा माने लंका मुराम चायो बाहिनो खरकसा आसामी माने पुरा कोर्ट बिचार सिंगि तंग बिनि बा जेल थांजाक आबाहेरक ना बखारि तंगनि 22 केजि सिरिति जाक बनो रमखा पश्चिम थानानि पुलिस रां 4 लाख नि साइबो गोबांगानो बुमुंगे राना शेख बिरनो ग्वाला बस्ती मुं मतिउर रहमान आबलतिनो तिनि कक्तमा बो फाइसपाइका जरन कक पानानि बिसिंति किरिताय गोबां कक्तमा ग्रै खना ताइसा बुबाग्रानि कक्तमा तंगो ताइ जुदा जुदा हापांनि बखाक्ति जुगालि जाक कमा पान तंगो आ ककनो तुबुइनाय खना फाइसिबानो हनै कक कसारिनो तिनि अरन बाबा बासा सिनाय जतना हामबाय जरन कक पानाना हामदाय फैनसिम पाइसे जरा नाय तंगोनि बागै